हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। तो मैं आज फर्स्ट टाइम एक जगह आई हूँ, दिखाती हूँ कहाँ पे। मैं आज फर्स्ट टाइम IKEA आई हूँ, पर इसके सामने ही गो कार्ट का गेम है, उधर वही आसपास, मतलब जस्ट स्ट्रेट जाना है, वहीं पे ही हो रहा है। लेकिन ये मेरा फर्स्ट विजिट है IKEA का, तो आई एम एक्साइटेड। आई थिंक सिद्धार्थ का भी फर्स्ट विजिट है, आपका भी फर्स्ट विजिट है। तो चलो देखते हैं कि क्या है IKEA में। बहुत सुनी हूँ तो आने का बहुत मन था, तो चलो चलते हैं। यहाँ से है एंट्री। यहाँ पे कुछ लॉकर दिए हुए हैं, तो आप कुछ भी रख सकते हो आपके साथ, जो भी लेके आए हो। और यहाँ पे जब आप एंट्री करोगे आपको अपना फ़ोन देना पड़ेगा स्कैन के लिए। हो गया लॉक। हमारे पास बस हेलमेट था, तो हेलमेट डाले हैं, हो गया आई थिंक लॉक। पर ये सबसे अच्छा चीज़ है कि आपको लॉकर मिल जाता है, आप पकड़ के घूमना नहीं पड़ेगा आपको। स्टैंड है जो 4000 अराउंड 5000।
आपका टाइम बच जाएगा खुद करोगे तो।